good morning everyone. I hope everyone is in a good condition and everyone is ready to learn English with me today. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ya, materi yang minggu lalu kalian sudah belajar tentang descriptive text. Ya, teks deskripsi tentang about cakes from around the world, ya, kue-kue atau jajanan dari seluruh dunia. You know, you have learned about strudel, barfi, and mochi. Ya, do you still remember the topic? Masih ingat nggak topiknya? Ya, I hope you can still remember what we have learned last week. Ismar harap kalian tetap ingat ya, meskipun sudah minggu lalu belajarnya masih diingat sampai sekarang. Okay, now let's continue our journey. Kita lanjutkan perjalanan kita to learn English, ya, with the topic of recipe. Ya, topiknya adalah recipe, ya. Okay, are you ready to start the lesson now? Let's go. Please open your book, page 19, your student book. Page 19, okay? Halaman 19. You can find an example of text there. Jadi ada contoh teksnya di situ. Okay? Now, as I read the text, please circle all of the ingredients. Jadi selagi Miss Maria membacakan teksnya, you circle all of the ingredients. Kamu melingkari semua bahan-bahannya. Oke? Ingredients mean bahan-bahan. Oke, can you do that? Okay, let's go. My favorite food is pasta. I really love it. I would like to eat pasta every day. I love tomato pasta and cream pasta. My mom is really good at making pasta. I can make pasta too. I can make a good tomato pasta. Here is how to do it. First, chop some tomatoes and onions. Next, heat some oil in a pan and fry the onions. Then, add the tomatoes. Stir the tomatoes and onions. After that, boil the pasta. Add some salt. But don't put too much salt in it. Finally, mix the pasta and sauce together. Now it's ready to eat. Okay, that's the example. I have read the example for you, ya. Itu adalah contohnya, dan Miss Mar sudah bacakan contohnya, okay? Now, have you done your assignment? Sudah melakukan tugasnya tadi, circle all of the ingredients, sudah dilingkari semua bahan-bahannya? Okay, I hope you have done it very well. Miss Mar harap kalian sudah melakukannya dengan baik, ya. Okay, now let's check it together. The first ingredient is tomatoes. Good. And the second ingredient is onions. Very good. And the next ingredient is oil. Ya, oil itu juga termasuk ingredients-nya. And next, pasta, of course. Ya, pasta. And next, salt. Okay, good. And finally is sauce. Oke, coba Miss Mar hitung dulu ada berapa. There are 6 ingredients. Ya, apakah kamu juga menemukan yang sama? Atau kurang? Atau bahkan lebih? Miss Maria menemukan 6 ingredients-nya. There are tomatoes, onions, oil, and then pasta, salt, and sauce. Okay, there are 6 ingredients there. Okay. Sudah semua? Okay, now let's move on to the section B. We will answer the questions. Okay, prepare your pencil or your pen.
Number 1. What is the first step to make tomato pasta? What is the first step to make tomato pasta? Yes. First step is chop some tomatoes and onions. Ya, itu tadi jawabannya. Oke. Kalian bisa menggarisbawahi jawabannya atau kalian bisa menuliskan jawabannya di situ boleh. The first step is chop some tomatoes and onions. Okay, number 2. What does the writer say not to do? What does the writer say not to do? Ya? Put too much salt in. Ya, apa yang menulis katakan untuk tidak dilakukan? Memasukkan terlalu banyak garam. Okay, good. Excellent job, everyone. Okay, now let's move on to the next section. That is section C. Okay, you have to fill in the chart. Kalian harus melengkapi tabel, ya. What do you like to cook? How do you cook it? Ya, apa yang ingin kamu masak? Bagaimana caramu memasaknya? Nah, caranya begini anak-anak. Ini yang kotak-kotak kecil ini adalah cara mengolah atau cara memasak bahannya. Oke. Nah, nanti bahannya itu kamu tulis di sini. Misal, for example, recipe an omelette. Misal, an omelette, oke? Kalau omelette perlu flour nggak? Perlu tepung nggak? Nggak perlu, oke? Nggak apa-apa, ini karena sudah tertulis di sini. Dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, contohnya misalkan an omelette, oke? The first ingredient is, of course, eggs. Ya kan? Tentu saja adalah eggs. Nah, kalian tulis di sini, eggs. Mau ditambahi jumlahnya juga boleh, misalnya 2 eggs, boleh. And then, how do you cook the eggs? Cara kamu mengolah egg-nya gimana? Misal, whisk, ya dikocok kan? Whisk, boleh tulis di sini. Some cooking methods, cara memasaknya. Kamu tulis di sini whisk, dikocok. Udah, ya. And then, selain telur, misalnya kamu butuh apa lagi? Fry pan misalnya, frying pan, ya, frying pan. And then cooking methods-nya, ya fry, digoreng. Or oil, oil juga bisa masuk di sini, oil. Cooking methods-nya, fry. Oke, paham? Kalau misalnya resepnya tentang kue, ya kalian tulis flournya diapain, eggs-nya diapain, terus kemudian misalnya ada chocolate chips-nya diapakan, terus kemudian ada ovennya diapakan. Bisa ya, paham ya? That will be your first homework. Itu adalah PR-mu yang pertama. Kalian lengkapi tabel itu. Tidak usah banyak-banyak, ya. Cukup 3 atau 4 saja boleh. Oke, tidak harus penuh tabelnya, ya. Tapi ini nanti hasil pekerjaanmu tidak usah difoto dan dikirimkan ke Miss Maria. Tidak usah. Oke, itu untuk bahan kamu belajar. And the second homework, ya, PR yang kedua dari workbook. Ya, workbook page 13. Dari workbook halaman 13. Oke, anak-anak kerjakan. Di situ ada sebuah teks yang beberapa katanya dihilangkan. Nah, anak-anak harus mencari kata apa yang cocok masuk ke kalimat masing-masing. Oke? Workbooknya juga tidak usah difoto dan dikirimkan ke Miss Mar, nggak usah. Oke. Nah, tadi Miss Mar sudah bilang belum kalau ini adalah video yang terakhir. Untuk unit 1 materinya sampai di sini anak-anak. Itu artinya pertemuan depan kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Anak-anak pelajari materi unit 1 dari student book dan workbook. Ya, semuanya dipelajari.
jari. Nah, lalu anak-anak Miss Mar minta tolong anak-anak pada hari penilaian harian, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus, anak-anak mengumpulkan workbook-nya ke sekolah. Ya, karena Miss Mar akan menilai semua pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan di unit 1 itu. Oke, Miss Mar minta tolong workbook-nya dikumpulkan. Jangan lupa ada nomor, nama, nomor, dan ke kelasnya. Oke, kalau nggak ada itu identitasnya, nanti Miss Mar nggak tahu nilainya akan diberikan kepada siapa. Apakah diberikan kepada Miss Mar ya? Oke, anak-anak, itu tadi ya. Jangan lupa tugasnya yang pertama, dari student book melengkapi tabel halaman 19. Yang kedua, workbook halaman 13 ya. Dan lalu nanti pada saat penilaian harian, anak-anak minta tolong bukunya untuk dikumpulkan ke sekolah. Untuk informasi selanjutnya akan Miss Mar sampaikan di grup kelas. Oke? Oke, I think that's all for our today's lesson. I'll see you again on the next video. Bye-bye!